Okay, good afternoon. Today we are going to have meeting 14 about information about someone's great achievement. Achievement itu pencapaiannya. Oke, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 orang hebat yang akan dibahas pada bacaan hari ini. Oke, let's see. Child prodigies. Look at the pictures and skim the article. Nah, skim. Jadi proses skimming itu yaitu membaca cepat dan melihat inti dari bacaan tersebut. Which child do you think an artist? Anak mana yang menurut kalian ini seorang artis atau seniman? A musician, a college graduate? Okay, let's see. Other musician has described Sarah Chang as the most wonderful, perfect violinist. Jadi, musisi lain menggambarkan si Sarah Chang ini sebagai orang yang paling perfect atau violinis apa nih? Pemain biola yang paling perfect. They ever heard about makes this praise especially surprising in Sarah's age is. Jadi kenapa? Karena mereka melihat bahwa usia Sarah ini masih muda. She's only in her 20s. Dia hanya berusia 20 tahun. And people have been describing her this way since she was a child. Dan orang udah menggambarkan kehebatannya sejak dia masih anak-anak. On Sarah's fourth birthday, her father gave her a violin. Jadi dia umur 4 tahun ya, diberikan biola oleh ayahnya. By age 5, she was accepted at the famous Juilliard School of Music in New York City. Nah, di usia 5, dia diterima di sekolah Juilliard School of Music di New York. Okay. By 8, she was performing as a violin soloist with major orchestras. Dan di usia 8 tahun, dia perform solo untuk biola dengan para orkestra terbaik. Since then, Sarah performed around the world and recorded many albums. Jadi sejak itu dia si Sarah ini udah perform di keliling dunia dan sudah merekam banyak album. Oke, dia jenius dari kecil ya. Oke, kita lanjut ke tokoh jenius lainnya. Ini Michael Kearney. Before Michael Kearney was born, the doctor warned his parents that he might have learning difficulties. Jadi sebelum si Michael Kearney ini dilahirkan, dokternya udah mewanti-wanti orang tuanya bahwa dia mempunyai kesulitan belajar. He's been proving them wrong ever since. Nah, dia telah membuktikan bahwa dokternya itu salah dari awal. By the time he was 4 months old, nah saat dia usia 4 bulan ya, Michael could say full sentences. Si Michael ini bisa ngomong kalimat lengkap seperti, "What's for dinner, Mom?" Ibu masak apa untuk makan malam di usia 4 bulan. Oke, ini jenius sekali ya. Saat bayi lain 4 bulan masih belajar tengkurap, dia sudah bisa mengatakan kalimat yang lengkap. By 10 months, di usia 10 bulan, he could read words. Dia bisa membaca. Studying at home with his parents, nah dia ini belajar di rumah dengan orang tuanya. Michael completed 4 grade level each year. Jadi setiap tahun dia bisa menyelesaikan 4 level atau 4 kelas. At 10, he graduated from college with honors. Dan di usia 10 tahun dia graduate atau lulus dari universitas dengan kehormatan, dengan nilai yang tinggi. And at 14, dan di usia 14, he received a master degree. Dan di usia 14 dia udah S2. Now in his late teens, he is teaching and working on his PhD. Nah, sekarang di usia belasan akhir dia mengajar dan sedang menyelesaikan kuliah S3-nya di usia belasan tahun masih sudah S3. Wow, luar biasa ya si Michael Kearney ini. Oke, kita lanjut pindah ke Alexandra Nakita. Siapa dia? Alexandra Nakita. When Alexandra Nakita was 2, saat usia 2 tahun, her parents gave her some crayons and coloring books. Dia dikasih krayon dan buku mewarnai. Alexandra was soon working in inks, watercolor,
Dia bermain menggunakan tinta dan watercolor. And by the time she was 7, oil paints, dan saat dia usia 7 tahun dia bermain menggunakan cat air. Cat minyak. At 8, di usia 8 tahun, Alexandra had her first exhibit. Nah, di usia 8 tahun dia punya pameran pertamanya. Now a young adult, sebagai dewasa muda, Alexandra is one of the most recognized artists in the world. Dia adalah salah satu seorang seniman yang paling dikenali di dunia. Her paintings are often compared to those Picasso and other great artists. Nah, lukisannya ini sering dibandingkan oleh lukisannya Picasso dan beberapa seniman lainnya. They have sold for as much as $80,000. Nah, mereka juga udah jual sebanyak kurang lebih $80,000. She has been on TV many times and read several books of her paintings have been published. Dia juga sering muncul di TV dan beberapa bukunya tentang paintings atau lukisan sudah diterbitkan. Gitu ya, ini glosarinya. Ada prodigy, a young person with exceptional qualities or abilities, atau genius, tapi young person, genius dari kecil. Dan exhibit adalah pameran. Publicity display yang diperuntukkan untuk umum. A work of item of interest, jadi ada item-item tertentu atau benda tertentu in art gallery or museum or at a trade fair. Gitu ya, sedangkan grammar fokusnya tadi sudah dijelaskan. Dan untuk tugas minggu ini hanya menjawab tentang bacaan yang tadi, exercise yang nomor 1 sampai nomor 5 yang pilihan ganda saja. Okay, class, that's all for today and good afternoon. See you next week.